اگر اس نے توبہ نہ کی تو ایسا شخص اولاد کی طرف سے پریشانی، دوسرا مالی اور ذہنی پریشانی، ہر چیز ہوتے ہوئے کے باوجود سکون قلب نصیب نہیں ہوتا، پر کے لیے زندگی گزارے گا۔ اب ہم سوچتے ہی نہیں اس بارے میں کہ ہم کسی کا دل دکھا ہوا ہے۔ سوری کہنا تو سب سے بڑی بات ہے۔ اگر انسان کو محسوس ہوئے کہ یہ شخص مجھ سے ناراض ہو گیا تو وہ سوری کہے، اور اس کے سوری میں کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن اللہ کی طلب۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا پاپا، آج ہم اس کا پارٹ 3 کریں گے۔ یہ جو نیگیٹو جو اس کی سوچ کا سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، اس کی 3rd پارٹ میں کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیٹا، آج جو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ منفی سوچ کا جو رزلٹ ہے، اس میں دنیا میں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس پر ہم بحث کریں گے۔ منفی سوچ میں سب سے برا عمل جادو اور غیبت کا ہے۔ اس میں مزہ بھی آتا ہے کیونکہ اس عمل میں شیطان دوست بن جاتا ہے، وہ اس آدمی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اگر ہم اس کا ساری چیزوں سے، جو سابقہ چیزیں میں نے بتائی ہیں، نفع اور نقصان، تو اس کے بعد ہمارے پاس اس کا جو رزلٹ آتا ہے، وہ رزلٹ کیا ہے، اس پہ آج ہم سوچ اپنی وچار کریں گے، اور اس پر اس کا میں اپنے حدیث کے مطابق خیالات کا اظہار کروں گا۔ اگر اس نے توبہ نہ کی تو ایسا شخص اولاد کی طرف سے پریشانی، دوسرا مالی اور ذہنی پریشانی، ہر چیز ہوتے ہوئے کے باوجود سکون قلب نصیب نہیں ہوتا۔ آخر میں ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ جوانی میں غصے میں آ کر یہ عمل تو نہیں کیا، کہ آپ کی وجہ سے کسی شخص کو نقصان پہنچا ہو تو مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لو، ورنہ آخر میں انجام بہت برا ہوگا۔ قیامت کے روز کافر فریاد کرے گا، اے اللہ، ایک دفعہ دنیا میں ہمیں بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ اللہ سے آواز آئے گی کہ لوٹنے کی جگہ نہیں۔ بالکل۔ اب تم مزہ چکھو اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کا۔ اس دنیا میں نیک شخص بھی یہ تمنا کرے گا کہ ہم نیک کام چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہمیں دوبارہ بھیج دیں تاکہ ہم مزید اچھے اعمال کریں، لیکن یہ حسرت بن کر رہ جائے گا، پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ سورۃ الحجر میں ارشاد ہوتا ہے کہ نیک لوگ جنت میں داخل ہونے والوں کے دلوں سے بغض، حسد، غصہ نکال دیں گے، یعنی تمام منفی پہلوؤں پر پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ جی۔ اب بیٹا، نیک لوگوں کی اچھی سوچ کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے کیا بات آئے گی؟ جی۔ سورۃ یاسین میں سلام قول من رب الرحیم، سلام کیا جائے گا انہی نہایت مہربان رب کی طرف سے۔ کتنی خوش قسمتی والی آواز ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ پیاری اور
मोहब्बत वाली आवाज सुनाई दे, आमीन। आमीन आमीन। बेटा जी दूसरी तरफ से जो मुजरिम होंगे जी, उनकी तरफ से अल्लाह ताला क्या आवाज देगा? इसी सूरत यासीन में आगे फरमाया गया है, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। मनफी सोच वाले लोगों के मुजरिमों की सब में खड़ा करके कहा जाएगा, ऐ मुजरिमों तुम अलग हो जाओ आज, यानी दूर हो जाओ, फटकारे ही फटकारे हो गए। जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसका क्या बनेगा? बिल्कुल। आखिर में मेरी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मनफी सोच से बचाए, हर वक्त मुस्बत सोच में रखे। इस दुआ के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें हदायत दी। हम खुद हदायत न पाते अगर अल्लाह ताला हमें हदायत न देता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बड़ी नेमत होगी जो इंसान मुसलमान होगा, जो जिस दिन वो कामयाब होगा उसकी तरफ से अल्लाह ताला कैसी सदाएं लगाएगा और उसके लिए किसी जिंदगी खुशबख्ती की अलामत है। नहीं, और पापा कहते भी खुशियों की जिंदगी गुजारेगा, फॉर एवर के लिए जिंदगी गुजारेगा। अब हमने कभी हम सोचते ही नहीं इस बारे में कि हम किसी का दिल दुखा हुआ है। सॉरी कहना तो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। अगर इंसान को महसूस हो कि ये शख्स मुझसे नाराज हो गया है तो वो सॉरी कहे, और उसके सॉरी में कुछ भी नहीं जाता, लेकिन अल्लाह की तरफ से रहमतें नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। पापा आप ये देखें कि जिसपे अल्लाह ताला जिस पे प्यार की नजर रखता है उसको अल्लाह ताला अपनी तरफ कर लेता है। इसकी एग्जांपल्स हमें देखने को अपनी डेली लाइफ में भी मिलती हैं कि कन्वर्जन जिन लोगों की होती है, स्पेशली जैसे खुरम की हुई, जैसे मुंतहा की हुई, दोनों की हुई है, किस तरह अल्लाह पाक ने, इसका मतलब है अल्लाह ताला उनको प्यार की नजर से देख रहे हैं और अल्लाह ने प्यार की नजर से ये चाहा कि ये मेरी तरफ आए। हम सब में अभी गलतियां कोताहियां हैं, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ इस चीज पे कि जब तक अल्लाह की नजर करम नहीं होएगी और हमें अल्लाह ताला हम हदायत मांगेंगे तो अल्लाह हमें हदायत देगा। ऐसे नहीं हदायत आती, हदायत के लिए मांगना पड़ता है। जैसे खुरम मुझे कहते हैं कि हमारा, मैंने पता नहीं अब कौन सा मोमेंट आया होगा पापा जब उन्होंने अल्लाह से कहा होगा कि अल्लाह ताला मुझे इस तरह कर दे। तो अब देखें वो मतलब वो एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो लोग खुरम को पहले से जानते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ये आप समझ लें मिरेकल है कि कैसे एक बंदा बिल्कुल एक मॉडर्न जिंदगी गुजारा था और कैसे वो पूरा का पूरा हाँ, यानी कि हर चीज अब मैंने कोई चीज का करना हो तो मैं खुरम के पास जाती हूँ, आपके बाद मैं खुरम के पास ही जाती हूँ कि खुरम क्या करना चाहिए। वो कुरान और हदीस के मुताबिक बताते हैं कि क्या हमें इस चीज के लिए करना चाहिए, जो बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला तो अर्रहमान रहीम तो है, अल्लाह ताला तो बड़ा रहम करने वाला है। इंसान ही उसकी सोच है, उसके बेचारे के वो सोचता ही नहीं इसमें। हम नहीं सोचते ना बाबा, हम एंड हो जाता है जिंदगी का, हम सोचते हैं बुढ़ापे में जाके सॉरी कर लेंगे। मनफी सोच को अपने दिल में बिठा लेते हैं और मुस्बत सोच को लाते नहीं, नाराजगी इख्तियार कर लेते हैं और ये नहीं पता कि ये वो दिन कितना भारी दिन होगा जिस दिन ये सारे कुछ हमने ये बयान किया है। तो ये मामूली बातें होती हैं, उसमें इंसान जो है ना वो बड़ा दूर चला जाता है और नफरतों में गिर जाता है। जी बिल्कुल। ये इसी तरह देखो ना, फॉरगेट करना चाहिए, बस आप माफ करें और भूल जाएं चीज को ना, दिल में ना रखें। माफ करने के बाद भी दिल में ना रखें कि मतलब इस बंदे ने मेरा दिल दुखाया, बात आप भूल जाएं, अल्लाह की खातिर भूल जाएं, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला बहुत रहीम है। अब हमारे मुल्क में जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं ना, ये मनफी सोच की वजह से, ऐसे ही नेगेटिव थिंकिंग की वजह से सारे जो ना लड़ रहे हैं, एक दूसरे के मतलब उछाल रहे हैं। अल्लाह ताला में नेकी की हदायत है इंशाअल्लाह। आखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।